Boddomisi Para School of 1952 year rono awal puila cenjaka belaki kesam 2013 madhyamik arambongo apun sini motamuti madhyamik pass khlaipayo piaba 2021 ni simi ganga 100% na madhyamik pass khlayo o school belaki kaham motamuti tongwar school student tongo 192 onano school goko pasi thambayo kintu bodromisi bo gangkai student tongo sudo oro bodromisi elakani ba mandai elakani student simia khoi hai jagani bo oro student tongo tai samunu dolai district ni bo student hai tongo piaba oro o school kuno tamne nabo student ni tongjangnai jagar kripano boro kosto mosto khane poritongo aro 6টা BC o school cover khlayo tai 30 ta para aro English medium thik nongkha class 3 tau 4 ngani piabaro English medium ungmani shorteo bo teacher bo aro noijana teacher tongo teacher bo aro bangla medium ni teacher অথচ ইংলিশ মিডিয়াম আর ইউজিটি তাইকে বিটিনি টিচার মানছে টিচার নি প্রবলেম টঙ্গারো স্যার আর বদ্রমিসি এলাকানি বড়র যদি মান্দাইও থাঙ্গে পরিনানি গাঙ্গাই 10-15 কিলোমিটার মুহ গা আর থাঙ্গে পরিনানি বা গাড়ি ঘোড়া নি কোনো আর সুবিধা করে আপনি বাকি যদি অবদ্রমিসি स्कूल न जदि 12 स्कूल खलाई रिखाय बेलेके न हामनाय ते कैसन दंगै बद्रमिसि जे स्कूल तमाने आपनि बाउंड्री तसिन जे बाउंड्री कक सामाने आं बाउंड्री नि कक सालिया और के लेन नि व्यापार जे आरो जे पारा तंगो जे बस्ती तंगो अ बस्ती रो स्कूल नि जे लेन न बरक दखल खाय तंमायखा अंकै स्टूडेंट रक आरो परिनानि खुबि असुबिदा ताम हिंकै muskini menam bahai gopor bahai tayaro punni bikini bahai rok bagi student kita problem porinani class khaime ani tongo amna kita naikang kai sanai hambai supplementary sir